Grupo sa CDO City Drug Enforcement Unit di Ciudad Valencia sa pagpagoda ni Police Lieutenant Christopher Ibanez, Komando ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban, uban sa pag-abag sa Kadsot kon City Anti-Special Unit Team sa pagpagoda ni Police Major Nere. May kasa og bypass operation particulars may Purok 2 das i Barangay Colonia. Ang Bawag bypass operasyon nakuha ang duha ka sakos ginadili ka droga kung gilas pangalan shabu, usa duha ka sachet, usa ka cellphone, usa ka 500 pesos bill nga bypass money ag nakuha ni gikan kang isay pangalan nato sir, tinod ngalan ha Winiban Salcido alias Banban mga igsoon ko. Mo ni karon gi hinay na og pangbutangan og tagging para sa paghimuon nga marking mga igsoon ko. Sa ato ang poster buyer mga igsoon.